Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan ujian sesi kedua hafalan Al-Quran pada pekan ini, dan telah hadir di hadapan kami Ananda Raffi. Nama lengkapnya siapa, Nak? Andi Raffi Al-Azizi Syuaib. Panjang ya. Andi Raffi Al-Azizi Syuaib. Sahih ya. Masya Allah. Al-Azizi itu siapa? Nama ayah? Bukan? Bukan. Oh, Masya Allah. Nantilah kita tanya-tanya ibunya. Sekarang sudah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD. Dan di SD mana? SD 62 Manipahoy. SD 62 Manipahoy. Dan hari ini kita akan ujian juz 30 ya. Baik. Seperti biasa, ada perubahan teknis pada ujian hari ini, pada periode kedua di tahun ajaran ini, di mana Ananda hanya akan tasmi Al-Quran 1 juz 1 kali duduk, satu. Yang kedua, kompetensi hafalan Quran hanya ada 3 pertanyaan saja. Masing-masing ustadz dan muhafidahnya memberikan 1 pertanyaan, dan kami akan lebih fokus pada mengomentari bacaan Ananda untuk dijadikan PR dibawa pulang ke depan ya. Untuk komentar-komentarnya bisa dicek nanti di link yang sudah kami kirimkan ya. Tinggal mengingat-ingat saja, buka videonya terus. Oh, ini kemarin komentarnya Ustadz, untuk saya perbaiki untuk persiapan imtihan ya. Kemarin Ananda, siapa nama adiknya? Miza sudah membuktikan dirinya bisa lulus imtihan, dan kali ini Raffi juga harus bisa membuktikan bahwa Raffi bisa lulus ujian hafalan Al-Quran pada hari ini, dan insya Allah akan lulus imtihan di bulan Februari mendatang. Baik, untuk tidak lama-lama mungkin Raffi kalau sudah siap, udah baca doa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Telah hadir di sebelah kanan kami para muhafidah yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Pocae, dan hari ini hadir sebagai tim penguji untuk setiap santri yang akan ujian hari ini sampai besok insya Allah. Di kedua muhafidah kami, yang pertama ada Ustazah Syahidah, dan yang kedua ada Ustazah Herli yang akan mendengarkan bacaan Ananda Raffi. Sudah siap? Siap. Kalau begitu baca isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ما أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك
تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أدلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بالدين بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Wassama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud fahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud fama naqamu minhum illa ayyu'minuna billahil azizil hamid alladzi lahu وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز بالله أن يؤمنوا بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله tidak pakai nada ayyuminu billahi ويؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما tidak panjang 4 harakat 2 harakat saja as-samaa'i wat-tariq والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Bisa ulangi dari والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنهم يكيدون كيدا إنهم يقولون فسد وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا Stop يموت gitu deh. Bukan sa deh. Sa. Summa. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لكم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأفسدوا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب بأن إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما أتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة أو مسكينا ذا مسغبة مقربة مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا تلاها والنهار إذا تلاها والليل والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني فسنيسره لليسرى الذي وما يغني عنه ماله إذا تردى إن إلينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
wadduha والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ulang dulu wa ammal yatima fala taqhar panjang وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لتطعه واسجد كلا لتطعه كلا لتطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة
شر خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والآديات دبها فالموريات قدها فالمغيرات صبحا فوسطن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب خير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب الذي
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sadaqallahul azim. Masya Allah, kita baru saja mendengarkan bacaan Al-Quran juz 30 dalam satu kali duduk. Dan kita tutup sementara dulu dengan doa khitmil Al-Quran.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ananda Raffi ya. Sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an juz 30-nya dan kita langsung mendengarkan komentar dari para muhafizah kita. Diawali dari Ustazah siapa? Ustazah Hira. Herli. Oke, tafadhol. Ustazah Shirley. Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallah. Hafalannya lancar sekali, mumtaz. Masya Allah. Masya Allah. Tapi buat tajwidnya ada yang salah. Kayak ta, da, sama semua. Contohnya Dedek. An-najmu taqib. Itu bilang kisah, bukan ta. Semua huruf sa kita kasih sama semua. Jadi biar untuk di rumah kita kasih belajar gitu, huruf sa bedakan sa, da sama sa. Sama ini juga wama adaro kama tori kok di sini bilang kita di sini. Jadi harus kita bedakan gimana ka sama ko. Jadi Kok sama kah? iya banyak sama gitu Ustaz. Masya Allah buat adik Raffi, Masya Allah lancar sekali. Ada tambahan dari Ustazah Syahidah? Biasanya yang kejam ini Ustazah Syahidah. Tafadhol Ustazah, tafadhol. Bismillah. Langsung saja. Adapun kesalahan dari segi makhrajul hurufnya Ananda Raffi, yang pertama adalah huruf ain. Tapi ada huruf ain masih perlu dipelajari. Contohnya kalla saya'lamun, kurang masih kurang penyebutan huruf ain ta. Yang kedua huruf ha masih sering disamakan dengan huruf h. Jadi dibedakan yang mana huruf h dan huruf h. Yang ketiga belum pergi konsisten dengan 4 harakat tadi. Misalnya jaza'au wifaqa, masih 2 harakat di situ, jaza'au wifaqa. Jadi masih mau dikasih panjang lagi dik. Selanjutnya ikota masih kurang juga. Dan sukun bertemu ba. Dan sukun bertemu ba. Kurang dengungnya atau kurang? Ya kurang dengungnya Ustaz. Kurang dengungnya. Ya itu dari saya. Baik, itu komentar dari para muhafizah. Nanti Ananda Raffi bisa memutar ulang lagi video yang sudah kita live-kan hari ini ya. Oh, ini komentar kemarin para muhafizah kita. Jadi sekali lagi kami menempatkan para muhafizah di selama ujian hafalan Quran ini karena ini akan
kaitan langsung dengan imtihan yang akan dilaksanakan di bulan Februari. PR dari Ananda Raffi tadi ada banyak ya. Ada huruf ta dengan sa, ayo bedakan. Huruf h dengan huruf h. Kemudian ada huruf a. Itu ya. Ya, ada Ustaz. Iya. Kemudian tadi katanya masih belum konsisten untuk 4 harokat. Contoh misalnya amma yatasa. Ya, pokoknya Anda dapat kalimat Al-Quran ada benderanya saja, usahakan sampai 4 atau 5 harokat. Nah ya, memanjangkan seperti itu. Ini tidak fatal dalam ujian imtihan, tapi perlu diperindah suara dengan membedakan panjang pendeknya ya. Yang pokok tadi, yang huruf itu harus benar-benar dipelajari dengan baik. Nah ya, baik untuk muhafidah. Ustazahnya, dari surah An-Naba sampai surah An-Nas, apakah ada surah yang tidak dinyatakan lulus? Tidak dinyatakan lulus itu artinya Nanda harus terfokus pada surah ini untuk diperbaiki. Entah itu dalam masalah kelancaran atau dari segi tajwid. Adakah Ustazah? Kalau ada disebutkan, kalau tidak ada tidak apa-apa juga. Takbir Ustaz. Surah At-Takwir, Perna ya. Itu surah At-Takwir belum dinyatakan lulus oleh ustazahnya. Satu surah aja Ustazah. Tadi masalah At-Takwir apa Ustazah? Kelancarannya? Masalah kelancaran. Nah ya, diperkuat lagi. Jangan sampai nanti pas imtihan yang keluar surah At-Takwir. 3 pertanyaan tapi ternyata yang keluar surah At-Takwir. Nah ya, emang agak berat surah At-Takwir ini, banyak wa'idha-wa'idhanya. Jadi hafal aja lah ya. Cukup satu surah Ustazah? Enam Ustaz. Baik, untuk Ustazah kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ujian kompetensi hafalan Quran Ananda Raffi, tinggal menyambungkan ayat saja. Masing-masing Ustazah akan memberikan 1 pertanyaan. Nah ya, dari saya mungkin dulu di awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون Lanjut lagi. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رهيق مختوم Sahih, cukup. Makhtum. Coba yusqana wahik ya. يسقون من رهيق مختوم Rahikim makhtum. رهيق Rahi itu ha. Nanti makhtum baru pakai kha. Coba yusqana. يسقون من رهيق Hi biasa. Min rahikim. من رهيق مختوم Makhtum. Mim sukun. مختوم Iya. Untuk komentar Ustadz, hafalan lancar lah ya, barakallah. Bagus hafalannya. Tinggal mungkin tadi di situ nanti dilingkari surah Al-Mutaffifin. Kesalahan lupa huruf H dan huruf mim sukun ya. Iya. Sekian dari Ustadz. Lanjut mungkin Ustazah Shirley. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Masya Allah. Di sini ada kesalahan dek yang tadi ku bilang ta. Coba bilang kita Itu pintar. pintar ki kenapa? Bagus tanya. Cuma lupa di mana-mana tempatnya ya, Nak ya. Makanya sekarang membiasakan, Nak ya. Bagus tanya. Bersih. Malah lebih bagus dari Ustadz. Desisnya dapat. Ustazah Syahidah.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وما هو إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Ya, untuk yang ini masih dilupa ayat selanjutnya ya. Jadi perlu juga dikasih hafalkan ulang ya. PR-nya di rumah. Ya, untuk yang lainnya alhamdulillah sudah lancar. Tinggal diperlancar lagi. Ya, Masya Allah. Saya lupa tebak surahnya. Surah apa tadi yang Ustadz bacakan? Masih ingat gak ayatnya? Al-Mutaffifin, Apa arti surah Al-Mutaffifin? orang-orang yang curang. Yang dibacakan oleh Ustazah Syahidah tadi surah apa? Masih ingat ayatnya? As-sama'i dzatir raji'. Ini Ustazah Syahidah apa ini? At-Tariq, At-Tariq sahih. Apa arti surah At-Tariq? yang datang di malam hari. Yang datang di malam hari. Kalau Ustazah Shirley tadi yang dibacakan apa? Ustazah Shirley masih ingat tadi ayat yang dibacakan? Lupa ya? Ingat ayatnya tadi? Tidak. Saya juga lupa loh. Ada Ustazah? Dapat? Bisa dibacakan ulang Ustazah kalimatnya tadi? Wama adoro kamatoriko. Sama aja sama Syahida. Surat Tarik ya. Baik, barakallahu fik Ananda Rofi tadi PR kalau di ujian kompetensinya insya Allah kita sudah sepakat semua. Nah, Rofi ini udah hafal lancar Al-Quran juz 30, cuman sedikit tersendat di surah At-Takwir, sehingga At-Takwir ini harus jadi perhatian Nak Rofi setelah pulang dari tempat ini sebelum melanjutkan di juz berikutnya. Paham Tom? Baik. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Rofi ya? Rafi ya. Iya. Kalau makhraj ro itu dalam Al-Quran nggak boleh tipis kalau fathah. Jadi biasanya kalau Rofi itu bahasa Arab ya? Berarti harus bagiannya Rofi. Kalau dibacanya Indonesia Rafi. Baik Rafi. Cita-citanya apa sih Rafi? Polisi. Coba berdiri. Oh, bisa tumbuh. Sering gantung-gantung lagi ya. Insya Allah. Kenapa mau jadi polisi? Kenapa nggak jadi ustadz aja? Dua-duanya. Udah jadi ustadz, jadi polisi juga. Kenapa nggak jadi pilot? Tiga-tiganya. Boleh. Saya jadi ustadz, jadi polisi juga. Kalau kemarin kan Miza udah hafal Al-Quran ini juz 30. Iri nggak Rafi ketika adik lebih duluan menghafal daripada Rafi? Sempat iri nggak Rafi? Tidak, alhamdulillah. Intinya kita ini ya, maju aja terus. Rafi kelas sekarang anak yang pertama apa anak ya? Pertama. Yang pertama, cowok ya? Iya. Iya, berarti Rafi nanti ini akan menjadi pengganti wali orang tua. Misalnya ada ayah, ada apa-apa, berarti Rafi yang harus bekerja keras, nah ya. Seperti itu. Jadi anak yang tangguh. Jadi anak yang melindungi adik-adiknya, yang sayang sama adik-adiknya. Rafi termasuk anak yang sayang adik-adiknya nggak, atau suka malah berkelahi sama adik-adiknya? Kadang-kadang. Sama siapa biasa lawannya? Sama siapa biasanya melawannya? Sama Miza. Sama ini enggak? Ini juga. Loh, kan masih kecil. Gimana cara berkelahi? Kalah lah dia kalau berkelahi sama kita. Oh, kita kalah? Kok bisa? Oh, mengalah. Berarti nggak berkelahi tuh. Ya ada mengalah sama adek. Kalau Miza gimana? Berkelahinya kayak gimana? Cekcok begitu. Selalu melapor. Emang apa salah Rofi?
Kok bisa dilaporin? Emang biasanya salahnya apa? diganggu. Diganggu. Masya Allah. Jadi Miza suka melapor ke Umi, ke Abi, kemana? Ke ayah atau ke bunda? Dua-duanya. Dua-duanya. Contoh misalnya, Miza laporin apa? Bilang, Pak itu Raffi apa? Yang diganggu sama Raffi. Oh, kalau diganggu sama Raffi. Ih, biasanya tuh kan kakak ganggu adik karena lagi manja-manjanya kan. Maksudnya kan kayak gitu kan Raffi ya. Malah Miza merasa itu dizolimi sama Raffi. Padahal Raffi lagi manja-manjain Miza mungkin ya. Jadi Raffi sayang sama adik nak ya. Raffi kan anak yang tertua sekarang nak ya. Itu jaga. Adik berapa? 2 orang. 3. Masih ada adiknya lagi satu. Siapa itu? Azri. Azril adiknya ini atau kakaknya? Adiknya. Adiknya lagi. Sulung bungsu ya? Iya. Iya, Masya Allah. 4 bersaudara. Ada rencana lagi yang kelima? Oh, udah. Baik, Raffi satu pertanyaan dari Ustadz. Kalau misalnya Raffi Ustadz kasih uang banyak misalnya ya, untuk kasih sesuatu, apa yang ingin Raffi hadiahkan untuk ayah atau ibu? Kalau lah misalnya Ustadz kasih uang banyak nih, Jalan-jalan ke Mekah. ih Masya Allah, ini pasti udah disiapin jawabannya kan? Udah tahu akan ditanya kayak gini ya? Sendiri. Oh, Masya Allah, pintar banget Raffi ya. Kenapa harus dibawa ke Mekah? Ayah belum pernah ke umroh? Belum pernah? Ibu juga belum pernah umroh? Iya. Jadi rencana Raffi yang mau antar. Barakallah. Hebat Raffi ya. Semoga Raffi benar suatu waktu nanti akan mengantarkan kedua orang tua ke Mekah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk Bunda dulu, Bunda, gimana nih Raffi di rumah? Kan kalau Miza saya sudah tahu nih kayaknya Miza kayak gimana nih. Sekarang Raffi di mata Bunda. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda Raffi, alhamdulillah kesehariannya saya salut Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ya, sudah ada. Saya ada di belakang sini. Barakallah. Raffi itu termasuk anak yang penurut sama orang tua. Masya Allah. Dibandingkan itu adiknya kemarin Ustaz Iya, ya. iya, Ini kan betul. ya. Bertingkah lagi. Ketika saya sakit, misalnya Barakallah. eh, Barakallah. dia itu menggantikan posisi saya, membersihkan rumah, Masya Allah. menyapu, pokoknya Ustaz beres-beres. Dan saya berharap mudah-mudahan untuk selanjutnya dia bisa mempertahankan sifat seperti itu. Dia itu orangnya Barakallah. penyayang sebenarnya Ustaz. Iya, kelihatan sih sebenarnya. Iya, Kayaknya Miza itu diganggu karena sayang sebenarnya. iya Ustaz. Dia itu orangnya perasa sekali. Ketika orang tuanya sakit, saya kan sering sakit Ustaz. Ketika saya tidak ke sekolah, dia sering bertanya, Bunda kenapa tidak ke sekolah? Oh sakit. Dia sering ketika dia pulang sekolah pasti dia membantu Masya Allah. pulang sekolah. Kalau anak Miza. Ya mudah-mudahan dia bisa jadi anak soleh Ustaz dan bisa mempertahankan sifat-sifatnya itu ke adik-adiknya juga. Mudah-mudahan dia bisa jadi contoh. Masya Allah. Ya kalau masalah itu Ustaz, saya alhamdulillah bersyukur di usaha seperti itu dia bisa membantu. Sebenarnya itu bukan bebannya karena dia membersihkan Ustaz, menyapu, mengepel, bahkan sampai cuci piring. Inisiatif sendiri. Iya Ustaz, mungkin Tidak dia kasihan. disuruh. Iya Ustaz, tanpa disuruh. Yang betul. Sebelum tidur itu kalau malam kan sebelum tidur pasti beres-beres rumah dulu baru tidur. Masya Allah. Ih, pintar ya. Sebelum tidur beres-beres. Iya. Yang ada kan kita bangun tidur beres-beres.
Kalau Sebelum tidur beres dulu. kalau bangun tidur Ustaz kayaknya susah. Makanya dia membereskan dulu sebelum tidur. Kalau malam. Masya Allah. Ya seperti itu Ustaz. Mandiri ya anaknya ya. Barakallah. Iya, kasih. Sebenarnya saya mau tanya, Raffi di mata ayah, tapi ayah belum masuk. Coba panggil ayah nak. Panggil ayah, ayah mana sini? Ayah nggak ada ya? Nggak apa-apa kalau nggak ada. Bentar Raffinya ya. Jadi Raffi, ini antara Raffi dan Ustadz aja ya. Raffi sayang mana? Miza atau siapa namanya yang kedua tadi? Airi, Pak Erli sama siapa lagi yang satu? Azri, Azra. Sayang mana di antara bertiga? Tijan, Tiga-tiganya pintar tahu jawabannya. Kalau di antara ayah dan ibu sayang mana? dua-duanya. Dua-duanya. Pintar ya. Allah pintar anak teh ini. Ranking berapa sih di sekolah? Ranking 4. Berarti memang saya udah tahu siapa yang 1, 2, 3-nya ya. Yang biasa tasbih juga kan 1, 2, 3. Baik, Raffi. Ini indah banget ini cerita Umi. Jadi dulu di zaman Rasul itu pernah bilang, ada seorang sahabat melapor kepada Rasul bahwa ada seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia itu baru-baru saja menggendong ibunya dari tempat asalnya di Madinah ke Mekah, kemudian balik lagi. Jadi digendong ibunya untuk mengikuti umroh atau haji kalau nggak salah ya. Ketika itu katanya ibunya bilang sama Uwais, saya mau berhaji. Maka Uwais yang masih seumuran Raffi sekarang itu benar-benar ingin membawa ibunya haji. Nah ya. Tapi ada beberapa versi dari kisah Uwais Al-Qarni ini. Versi yang Ustaz ceritakan ini adalah di mana Uwais karena ingin ibunya naik haji tapi tidak punya biaya, maka Uwais berpikir bahwa saya akan gendong ibu ke Mekah. Tapi untuk fisiknya sekarang belum bisa. Sekarang kalau Raffi gendong ibunya ke Mekah kan belum bisa kan? Belum kuat. Maka apa yang dilakukan Uwais? Uwais mulai menggendong lembu yang dia ternak. Jadi ada kerbau ya, anak kerbau. Digendongnya pulang balik naik bukit. Uwais makin tumbuh, lembunya juga makin besar. Jadi sampai kemudian Uwais mampu menggendong seekor kerbau. Tahu kerbau ya? Sapi itu masih kecil, kerbau lebih gede lagi, lebih berat lagi. Nah ya, sampai Uwais bisa mengangkat seekor lembu yang gede ya. Nah lalu kemudian Uwais mengatakan, Umi, ayo kita haji sekarang. Maka digendongnya ibunya Uwais ke Mekah melaksanakan haji. Setelah haji dia kembali. Hal ini diketahui oleh sahabat dan dilaporkan kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, cari orang itu. Siapapun dari kalian, cari orang itu. Kalau engkau bertemu dengannya, mintalah engkau didoakan olehnya. Maka semua doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baktinya kepada ibu, baktinya kepada orang tua, birrul walidain. Nah ya, jadi Raffi kalau didengar ceritanya ibu-ibu tuh udah sayang banget sama Raffi. Nampaknya ibu tuh sudah ridho banget sama Raffi. Nampaknya ibu itu begitu membanggakan Raffi hari ini. Semoga konsisten ya. Maka ketahuilah, jika kalau sudah seperti itu kondisi Raffi, maka doanya Raffi ini insya Allah akan dijawab oleh Allah. Raffi ya, doanya Raffi insya Allah akan diterima di sisi Allah. Raffi, Ustadz mau tanya, Raffi mau tidak dosa-dosa orang tuanya Raffi dihapuskan oleh Allah? Raffi mau tidak Allah itu sayang kepada Raffi dan sayang kepada kedua orang tuanya? Mau? Ya. Karena doanya Raffi sekarang makbul, insya Allah kita doa bareng-bareng. Bisa? Pengadahkan tangannya boleh? Ikuti doanya Ustaz ya. Rabbighfirli, ya Allah
Ya Allah, ampunilah dosa Raffi. ampunilah dosa Raffi. Wali walidayya, Wali walidayya. ya Allah, Ya Allah, ampunilah juga dosa kedua orang tua Raffi. ampunilah juga dosa kedua orang tua Raffi. Warhamhuma, Warhamhuma. ya Allah, sayangilah ayahku ya Allah. Ya Allah, sayangilah ayahku ya Allah. Sayangi pula ibuku ya Allah. Sayangi pula ibuku ya Allah. Kama rabbayani shaghira, Kama rabbayani shaghira. sebagaimana mereka juga sayang sama aku. Sebagaimana mereka sayang Sama aku. sama aku. Amin ya rabbal alamin. Iya, insya Allah. Nah, Raffi juga kita butuh doa Raffi ya. Sekarang saya meminta doa kepada Raffi juga, nah ya. Doakan ustadznya juga, doakan muhafizahnya juga. Kalau baktinya Raffi kepada orang tua sudah seperti itu, kepekaannya Raffi kepada orang sudah seperti itu, sayangnya Raffi kepada kedua orang tua sudah seperti itu, insya Allah enak titip doa sama Raffi. Makbul doanya, insya Allah nah ya. Baik, nah Raffi, sekali lagi barakallahu fiik nah ya. Raffi, Ustadz ada satu permintaan sebelum kita tutup kegiatan ujian hari ini. Raffi, setelah ujian Ustadz mau Raffi salim kepada ibu, cium tangannya, peluk ibunya. Setelah dipeluk, bisikkan ke telinga ibu. Panggilannya ibu? Bunda. 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 Ini ya, hafal ya. Sebelum kalau belum hafal nggak boleh duduk dulu. Bunda, Raffi minta maaf kalau selama ini Raffi banyak salah. Raffi sayang Bunda. Itu aja. Raffi sayang Bunda dan Raffi minta maaf kalau selama ini Raffi banyak salah. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Hafal Mi? Oke, silakan Raffi. Raffi cium tangan Bunda, cium kakinya, peluk. Nah, cium kaki Bunda dulu. Iya, peluk Bunda. Ayo, bisikin ke Bunda. Bunda. Peluk-peluk aja Bunda dulu. Iya. Peluk Bunda, soalnya Raffi membayangkan sebentar. Jangan sampai suatu waktu nanti Raffi sudah kehilangan Bunda. Peluk erat Bunda supaya Bunda nggak kemana-mana. Ya, tetap bersama Raffi. Baik, barakallahu fiik Raffi, sekali lagi luar biasa Raffi hari ini menginspirasi kita semua. Seorang anak dari Malimpawi hari ini menunjukkan bahwa seorang penghafal Quran itu pasti peka hatinya. Peka hatinya kepada kebaikan kedua orang tua, peka hatinya terhadap kasih sayang kepada orang tua. Ya, begitu cintanya dari semua orang tua. Semoga anak kita semua di rumah, Bapak, Ayah, Bunda punya kepekaan yang sama dengan anak Raffi. Semoga anak kita di rumah semua sayang kepada orang tuanya. Semoga anak kita semua di rumah cinta kepada kedua orang tuanya. Dan akhirnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kami kembali mengucapkan barakallahu fiik kepada Nanda Raffi telah menyelesaikan ujian hafalan Al-Quran juz 30. Semoga hafalan ini tidak hanya untuk dihafal sementara, tapi untuk selama-lamanya. Semoga nggak hanya juz 30. Hari ini masih awal. Insya Allah ke depannya kita akan terus menambah hafalan. Ustadz, saya cita-cita jadi polisi Ustadz, tapi polisi penghafal Al-Quran. Ya, polisi yang hafil Quran, polisi yang menegakkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, siapa yang menghafalkan Al-Quran lalu kemudian ia menjalankan apa yang diperintahkan Allah,
lalu kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan wasiat di dalam Al-Quran, maka baginya surga dan dia berhak menyelamatkan 10 anggota keluarganya untuk semuanya masuk ke dalam surga. Insya Allah sudah pasti ada ayahnya di dalam, insya Allah sudah pasti ada bundanya di dalam, insya Allah sudah pasti ada ketiga adiknya di dalam. Nah ya, hari ini Raffi menjadi kakak tertua, harus menginspirasi semua adik-adiknya. Dek, mau jadi apapun, mau hobinya apapun, kita satu keluarga harus jadi hafid Quran. Amin ya rabbal alamin. Semoga diistiqomahkan, dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri pada program ujian kedua kali ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Ustazah. Halo sama saudara. Sensitif emang dia Ustaz. Dilihat di rumah begitu juga. Suka saya sama dia.